बाकी मग फाइनली आंगा दाव या चालू करियो रोगाया बाकी मग harapan kami dipiksa roi rumah tenjok dunsi ndak kami rigen zamano finally home delivery itu besok lagi mau orang pun senggur agak apa pakai micro ayan ko Amazon nani ko ya yan bangsi apal na gusto raso ha shipping address nang ni ya ni ko hai nak emang tak au dah isi bustu ya kur apa ko unboxing kagen ne mai nina mai bustu ya wow ya yan nakabagusara ba DigiTech lightweight TV tripod DRT 4800 lon nakemang tao chiping ya kah yalah ini kok tak ute ndaki ruwatna nanggen ja ako jagi prak nan lok donga yan ndaki lok donga yan lok ndiki daking na nga nindi ka salbo pas ya ba donga lok ya lok yan ndiki yan gumuko na usan ya lokho nake lose khani zamano sa ya kon ki round khana mana yan nake aron nake mang ya ko that kha emang
Yako loose cut sing nangen, ya loose cut ni zaman itu niki up down dakkan orang mana. Ini zaman itu yako niki casung itu nang ode, yang dakki mang tight cut hena nama. Aro ya donga lock nangni, camera lock donga yako ya mobile mount, niki mang yako de ingna mana. Ya kon dikit takking naman na ya lock